हेलो एवरीवन भाई भौणी माने आपको नमस्कार। मोर यही चैनल माध्यम किछि एंसेंट पुराना ज्ञान स्पिरिचुआलिटी ओडिशा इतिहासर मातृ पूजा डिवाइन मदर शक्ति पूजार तात्पर्य विषय डिस्कशन करवा। मु स्वाति प्रथमे आम ओडिशा इष्ट जय जगन्नाथ प्रभुंकर पाई मोर भक्तिपूर्व अर्घ्य मु अर्पण करुच्ची। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय नमो नमः। हम गणेश वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय मात्राय नमः। तो ये चैनल कर तात्पर्य जे आम समस्ते या ही कथा हो माने वुमेन एम्पावरमेंट नारी सशक्तिकरण किंतु ओडिशा इतिहास आम मैंने जानी ना बोधे आम ओडिशा इतिहास नारी पूजा देवी पूजा मातृपूजा और नारी शक्ति नारी ही शासन करते राजा नथिले नारी ही देश शासन करते। ए सब परिवर्तन है इंग्रेज आसवा परे देन अकबर कर मुस्लिम राजा कर अटैक पर ये सब चेंज होता। तो आम कथा डिवाइन मदर दिव्य जननी डिवाइन मदर होती दिव्य जननी ओडिशा रे डिवाइन मदर मीन्स दिव्य जननी जहाँ को आम श्री माँ जगत जननी सुप्रीम फेमिनाइन एनर्जी व शक्ति रूपरे माँ दुर्गा रूप माँ काली रूप आम पूजा करूँ। यह सर्वोच्च नारी शक्ति माँ दुर्गा कि माँ काली को बुझाई थाए जी यही सृष्टि रक्षाकर्ता पालन करता। हम दिव्य नारी शक्ति दिव्य पूजार शक्ति पूजार प्राधान्य यहाँ आम समस्ते निज भितर थिबा जो फेमिनाइन एनर्जी से शक्ति को आम निजे निजको इंट्रोड्यूस जमीती आम करूँ। माँ शब्दटी जिते मधुर दिव्य नारी शक्ति व्यवहृत सबुठारु साधारण श्रद्धापूर्ण शब्द जगत जननी होती समस्त जगतर माता। तो आम ओडिशा रे आपण जिते देखिए ओडिशा रे 64 जोगिनी मंदिर भुवनेश्वर निकटस्थ हीरापुर रे अवस्थित 64 जोगिनी मंदिर अच्छी। यह प्रसिद्ध यह एक रहस्यमय ऐतिहासिक स्थल। यही मंदिर यार अद्भुत गोलाकार स्थापत्य एवं तंत्र साधना जनाशुना स्थापत्य यह एक छात विहीन गोलाकार आकृतिर मंदिर प्राय 30 फुट व्यास विशिष्ट। ये मंदिरटी बाली पत्थर रे निर्मित छात नथिबारु एठारे पंचभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को पूजा करने सहज होता है। यह नवम शताब्दी रे भौमकर वंशर राणी हीरादेई द्वारा निर्मित होता विश्वास करा जाए। तांकर ना अनुसार से गाँव नाम हीरापुर है। सी बहुत से ही प्रतिष्ठा करते 64 जोगिनी मंदिर भुवनेश्वर रे जोटिकी से नारी शक्तिर एक ज्वलंत उदाहरण जी 64 जोगिनी पूजा करती से डिवाइन मदर हिसाब रे दिव्य माता हिसाब रे राज्यर लोक मैंने बहुत सम्मान दि जाऊला। देवदेवी मंदिर भीतर कांथरे कड़ा मुगुनी पत्थर रे खोदित 64 जन जोगिनी प्रतिमा रही। प्रत्येक जोगिनी भिन्न भिन्न पोशाक अलंकार और निजर वाहन उपर दंडायमान। ये मंदिर मुख्य देवी होती महामाया माँ महामाया। मंदिर मझिरे एक देवी बेदी रही जहाँ को चंडी मंडप कह जाए जो भैरव प्रतिमा पूजा पाती। यह भुवनेश्वर ठारू प्राय 15 ରୁ 20 किलोमीटर दूर बालिअंता ब्लॉक हीरापुर ग्राम अवस्थित।
ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟି ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ତଳେ ଦିଆଗଲା। ନାରୀ ଶାସନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଯେଉଁଠି ନାରୀ ଶାସନର ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଭୌମକର ବଂଶ ଏକମାତ୍ର ବଂଶ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 6 ଜଣ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେଇ ସେ ଥିଲେ ଏହି ବଂଶର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଶାସିକା, ଯେ 843ରୁ 850 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ମା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଣୀ ଗୌରୀ ମହାଦେଇ, ଦଣ୍ଡୀ ମହାଦେଇ, ପୃଥ୍ୱୀ ମହାଦେଇ, ବକୁଳ ମହାଦେଇ ଓ ଧର୍ମ ମହାଦେଇ ସଫଳତାର ସହ ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଶକ୍ତି ଉପାସନା ଓ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା? ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପୂଜା ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। ପଇତାଳ ଦେଉଳ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। 64 ଯୋଗିନୀ ହୀରାପୁର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଏହି ସମୟରେ ରାଣୀ ହୀରାଦେଈଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀ ନାରୀମାନେ ଶାସନ କରିବା ସହ ପରମ ଭଟ୍ଟାରିକା ଏବଂ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାଧି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ଭୌମକର ଶାସିକାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଶୈବ ଧର୍ମ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କିଏ ମହାମାୟା, ଯୋଗମାୟା ଓ ଯୋଗିନୀ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହୁଏ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ମହାମାୟା କିଏ, ଯୋଗମାୟା କିଏ ଓ ଯୋଗିନୀ କିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ। ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ କହିବୁ। ମହାମାୟା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବା ଜୀବକୁ ସଂସାରର ମୋହମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏହା ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟ ଭୁଲାଇ ଦିଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଦେବୀକୁ ମହାମାୟା ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେବୀ ହିଁ ମହାମାୟା ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗମାୟା କିଏ? ଯୋଗମାୟା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି। ଯୋଗମାୟା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି। ସେ କିଏ? ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଂସ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ମହତ୍ତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ସେ ସାଧାରଣ ମହାମାୟା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଗିନୀ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯେ ଯୋଗିନୀ, ଆମର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ରାଣୀ ହୀରାଦେଈ ବନେଇଥିଲେ। ତ ଯୋଗିନୀ କିଏ? ଯୋଗିନୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଆଦିଶକ୍ତି ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହଚରୀ, ସଖୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କରି ଅଂଶରୁ ଜାତ ଶକ୍ତି। 64 ଯୋଗିନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 64 ଯୋଗିନୀ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ହୀରାପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲଠାରେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଲାକାର ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ସୋ ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି 64 ଯୋଗିନୀ ସେ ତାଙ୍କର ଛାତ ନାହିଁ, ଖୋଲା ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି ସେ ଯୋଗିନୀ ସେଇଠୁ ଉଡ଼ିକି ରାତିରେ ଯାଇପାରିବେ। କିଏ ସେମାନେ? ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରକ୍ତବୀଜ ପରି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ନିଜ ଶରୀରରୁ ଏହି 64 ଜଣ ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ବା ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଯୋଗମାୟା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଯୋଗିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ 64 ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ଏଇ
चैनल प्रतिदिन 64 योगिनी भितर सब प्रकार योगिनी विषय रे आमे जानिबा आमे को योग साधना कले कि केमिति मेडिटेशन कले जे आमे से भाया सिद्धि पाई परिबा आमे शक्ति पाई परिबा। तंत्रर अर्थ सब नुह जे खराब तंत्र से माने पुराना काल लोक मैंने एंशिएंट काल से माने निज शरीर रोग निजर बहुत सारा असुविधा से माने निजे योग माध्यम मेडिटेशन माध्यम निजे निजको जानिकी से शक्ति माध्यम से माने तांकर प्रॉब्लम फेस करते कि आजिकल आम मैंने छोट छोट कथार भांगी जाऊँ आम को डिप्रेशन हो जाऊँ एंग्जाइटी हो जाऊँ आम मैंने ओबेसिटी हो जाऊँ नुआ नुआ रोग हो जाऊँ सब प्रकार कैंसर रोग हो तो मोर ये चैनल माध्यम मुझे चाहिए तो समस्ते निजर अंत सिस्टम भीतर शक्ति को जानतु जागृत करंतु निज पाई निज परिवार पाई और समाज पाई आम जहाँ भी किसी छोट आकार भी हो कि गोटे पुण्य काम जमी आम कर। धन्यवाद। आम नेक्स्ट एपिसोड रे आम योगिनी उपरे डिस्कशन करवा। थैंक यू।